ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम रे पुणी थरे मु स्वागत जनाऊँ। आमर कार्यक्रम आपण मानकर उद्देश्य रे रही थाए आपण मानकर ज्ञान वृद्धि, आपण मानकर आशा आकांक्षा को पूर्ण कला भली आमे कार्यक्रम गुडी को करिताउ। एही क्रम रे आज आमे आलोचना करिबा उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनु राशि। ए उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर तांकर राशिर सर्व शुभाशुभ फल एवं तांकर चरित्र लक्षण एवं स्वभाव एवं तांकर रिष्ट अपमृत्यु एवं मृत्यु जग कौन रही सविशेष आमे विशद भाव रे आलोचना करिबा। भिडियोटी सामान्य लंबा हो पारे, एणु आपण धैर्य सहकारी भिडियोटी को देखिबा पई चेष्टा करंतु। जदि आमर चैनल टी आज आप प्रथम थर देखुंट निश्चित भाव में चैनल टी सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन टी को प्रेस करंतु। यार कारण आमर वीडियो अपलोड होबा मात्रे आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीवो, आपण सर्वप्रथम आमर वीडियो गुडी को देखि परिबे। जदि आमर कार्यक्रम आपनक पई ज्ञानवर्धक बा उपादेय लागुची, निश्चित भाव में आपण कार्यक्रम बाबद सुचिंतित मतामत कमेंट बॉक्स से लिखंतु। आमर भिडियोटी को शेयर करंतु आपनकर ज्ञाति कुटुंब बंधु मानक निकट को, सेमाने मध्य एही कार्यक्रम लाभ प्राप्त करने सहित तांकर राशिर सविशेष विवरणी एवं तांकर किछि गुप्त तथ्य गुप्त रहस्य जहाँ तांक केबे आगरु जानि नथिबे सेही प्रकार आलोचना तांकर राशि बाबद रे कथा जानि सेमाने मध्य खुशी हेबे एवं तांकर ज्ञान वृद्धि मध्य हबो। तेबे आसंतु आउ विलंब करिबानी हमर कार्यक्रम को आरंभ करिबा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनु राशि आपनकर लग्न कुंडली बा जातक रे देखिबे लग्न कुंडली जो मध्य चक्र लग्न कुंडली चक्र थाए से देखिबे केंद्र लेखा हिथिबो आपनकर 21/9 अर्थात उत्तराषाढ़ नक्षत्र होउची 21 संख्या, 9 होउची राशि संख्या धनु राशिर संख्या एवं राष्ट्राधिपति होउचंती देव गुरु बृहस्पति एवं नक्षत्र होउची उत्तराषाढ़ नक्षत्र एवं नक्षत्र अधिपति होउचंती रवि एवं जन्म वर्ण होउची एमानकर क्षत्रिय वर्ण, जहाँ एमानकर जिद्दी स्वभाव जिदखुर मनोवृत्ति एमाने कौन से कर्म बा तांकर जीवन युद्ध रे हो बा शत्रु मानक सहित युद्ध रे हो तांकर किछि कर्म युद्ध रे हो एमाने केबे पराजित हुअंती नाही। शेष पर्यंत एमाने चेष्टा करंती, तांकर दक्षता प्रदर्शन करंती एवं अनेकांश मध्य माने सफलता मध्य लाभ करंती एवं शत्रु मानक सम्मुख रे केबे माने नतमस्तक हुअंती नाही एवं लास्ट पर्यंत एमाने युद्ध करिबा बा तांक सहित लढिबार एमानकर स्वभाव देखा जाय थाए। एवं एमाने जदि देखिबा जन्म गण होउची मानव गण बा मनुष्य गण। एही गण हिसाब रे एमाने निश्चित भाव रे एमानकर भितरे स्नेह श्रद्धा प्रेम भल पाइबा एमानक भितर रहिते, समस्तंका प्रति एक सद्भावना रहिते, समस्तंकर मंगल करिबा सहित निजर मंगल मध्य करिबा एमानकर भावना रहिते एवं देवतांकर भक्ति समस्तंकर प्रति स्नेह श्रद्धा उत्सर्ग एवं दान करिवार मनोवृत्ति मानकर अनेक अंश रही थाए। जदि देखिबा एमानकर जन्म नाड़ी होउची आद्य नाड़ी रे माने जन्म होइतांती एवं जदि देखिबा जन्म जनी एमाने नकुल जनी रे जन्म होइतांती। शुभवार जदि देखिबा गुरुवार होउची शुभवार एई उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई सेमाने जदि तांक जीवन रे किछि शुभ कार्य करिबा पई चाहुचंती बा से कार्यर शुभ फल प्राप्त करिया पई चाहुचंती, निश्चित भाव रे से शुभवार गुरुवार रे जदि करिवे जेपरि वैदिक किछि कर्म विवाह व्रत गृह प्रवेश गृह प्रतिष्ठा वाणिज्यकरण नूतन पाठ्यक्रम आरंभ उच्च शिक्षा विदेश यात्रा नूतन जानवाहन आदि आनिबा बा क्रय करिबा ई सब कार्य गुडी जदि किछि करिया पई जाउचंती, निश्चित तांकर शुभवार गुरुवार रे करंतु। निश्चित पई आपण से कर्मरु सुखी होबा सहित शुभ फल मध्य प्राप्त करिवे। जदि देखिबा तांकर घात वार बा अशुभ वार शुक्रवार, ए शुक्रवार रे निश्चित आपण सावधान रहिबार अछि। कौनसी नूतन कार्य वाणिज्यकरण बा दूर यात्रा विदेश यात्रा जानवाहन आदि क्रय
वैदिक कर्म ये सब काम निवृत्त रहिबार आवश्यकता रही कहीं घात बार आघातर सूचना थाए एवं से कर्मरु आपण आघात प्राप्त करने सहित कर्मरु शुभ फल प्राप्त न करी अशुभ फल भोग होते अशांति भोग होते तेणु आपण घात बार को सब त्याग करने उचित एवं सावधान रहिबार आवश्यकता रही। यदि देखिबा शुभ संख्या ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक 2 एवं 7। यदि संख्या भित्तिक किसी कार्यक्रम करने जाउछन्ति जेपरि मोबाइल नंबर टे नौचन्ति बा घर पर लैंडलाइन नंबर टे नौचन्ति बा कौनसी फ्लाट बा घर नौचन्ति घर संख्या बा फ्लाट संख्या मध्य आपनकर राशि अनुकूल संख्या आपण नै परिबे 2 एवं 7 रे रखि परिबे एवं आपण नूतन जानवाहन टे नौचन्ति आपण गाड़ी रे नंबर बा रजिस्ट्रेशन नंबर मध्य आपण आपनकर राशि अनुकूल शुभ संख्या रे 2 एवं 7 रे रखंतु जा आपनक पई सही जान वाहन द्रव्य वस्तु आपण सुख सौभाग्य भोग करने सहित शांति प्राप्त करेंगे। जदि किसी लटेरी किणवार आवश्यक माने अभ्यास रही आपणकर निश्चित से शुभ संख्यार किणतु जब शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करूँगी से शुभ संख्यार आपण शेयर गुड़िक किपारे बिकिपारे जहाँकि आपंकर लाभ अंश प्राप्त कर अधिक रोचे आशा। यदि देखा शुभ धातु ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मान स्वर्ण अर्थात गोल्ड निश्चित भाव में आप स्त्री बा पुरुष हूँ जब स्वर्णर कौन से अलंकार से धारण करुच्च पुरुष टेल मुद्रिका आरंभ कर बड़ा पर्यंत बाहर लगे पारे स्त्री मान तो अनेक अलंकार स्वर्ण रही निश्चित भाव में स्वर्णर अलंकार गोटे यदि आप रखुंट उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मान निश्चित भाव में से धातु स्वर्ण धातु एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी बॉडी को प्राप्त होते हैं जहाँकि मन मस्तिष्क एक सकारात्मक भावना सहित कर्म कार्यदक्षता वृद्धि पाई था भाग्यर उदय होता है निश्चित भाव तेणु आप स्वर्ण धारण कर आवश्यकता रही। यदि देखा आपंकर शुभ रत्न अर्थात ग्रह रत्न जेमस्टोन आपण पुष्परागमणि अर्थात आम ओडिया जोड़ा कह पोखरा जोड़ा इंग्रेजी कह येलो सफियर निश्चित भाव में आप धारण करेंगे। ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष माने भाग्यर उन्नति सहित कर्मर उन्नति आप शुभफल प्राप्त करें। यदि देखा आपणकर शुभ चंद्र होती कन्या चंद्र पंजीकर देखले आप जापर जो दिन कन्या राशि में चंद्र अवस्थान करेंगे आपण चंद्र थे शुभ चंद्र दिन से दिन आपंकर वैदिक कर्म विवाह व्रत गृह प्रवेश गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म नूतन वाणिज्यकरण विदेश यात्रा जान वृद्धि क्रय एवं उच्च शिक्षा ये सब विभिन्न प्रकार जहाँ आपण से कर्मरु किसी शुभ प्राप्त करने चाहूँगी जीवन जाक से कर्मर लाभ प्राप्त करने चाहूँगी निश्चित भाव में शुभ चंद्र आप आयोजन कर आरंभ कर निश्चित भाव में आप सुखी रे शुभ रही। देखा घात चंद्र मीन राशि में चंद्र अवस्थान करते पंजिकार देखले जापर जो दिन मीन राशि में चंद्र अवस्थान कर आपण शुभ नुहे से वैदिक कर्म ठू आरंभ कर जेकोसी शुभ कार्य निवृत्त रही आवश्यकता रही। यदि देखा शुभ नक्षत्र हूँ आपंकर ज्येष्ठा नक्षत्र ये पंजीकर देखिले आप जापर जो दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रोचे शुभ दिन से दिन आप वैदिक आदि कर्म आपण शुभ उद्देश्य जेकोसी कार्य करें शुभ नक्षत्र एवं से ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त बिछा राशि से आपणकर शुभ राशि हिसाब से सही प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त बिछा राशि व्यक्ति विशेष मान सहित आपड़ जब बंधुता रखुंट पार्टनरशिप किसी कार्यक्रम कर व्यापार वाणिज्य टंका नेण देण रखुंट से संपर्क भी अच्छे निश्चित भाव में से संपर्क से व्यक्ति विशेष मान पाखर सकारात्मक शुभफल मान धन जश प्राप्त रही कौन अशुभर सूचना नहीं तेणु आप प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि सहित आप भल भाव संपर्क एवं पार्टनरशिप जेकोसी विश्वस्त भाव में नहीं कम गुड़िक करेंगे जहाँ आप मंगलप्रद रही। देखिए घात नक्षत्र द्विजा नक्षत्र ये पंजीकार देखिले आप जापर जो दिन द्विजा नक्षत्र रोचे से दिन आपण अशुभ घात नक्षत्र हिसाब से तेणु से दिन आप वैदिक आदि कर्म इत्यादि जेकोसी शुभ कार्य गुड़िक निवृत्त रही सावधान रही आवश्यकता रही। एवं से द्विजा नक्षत्र युक्त मेष राशि से ही प्रकार व्यक्ति विशेष मान पाखर मान घात नक्षत्र हिसाब से व्यक्ति विशेष मान पाखर सावधान रही आवश्यकता रही। द्विजा नक्षत्र मेष राशि सहित पार्टनरशिप कौन व्यापार वाणिज्य न करवा उचित
तांको सहित कौन टंका नेणदेण करवा सहित बंधुत्व रखा जदि रखुच्च निश्चित भाव सावधान रुहतु कहीं घात नक्षत्र हिसाब से घात राशि हिसाब से आघातर सूचना रोचे विश्वासघातकता आपण बेईमानी आपणकर मान धन जश नष्ट कर जोग रोचे से प्रकार व्यक्ति विशेष मान तेणु आप सावधान रही अच्छी द्विजा नक्षत्र मेष राशि व्यक्ति विशेष मान जदि देखा शुभ दिग आपणकर शुभ दिग हूँ पूर्व दिग दिग भित्तिक कार्य जपरी आपणकर नूतन भूमि जान भूमि किणुंट गृहटे किणुंट विदेश यात्रा कर व्यापार वाणिज्य आगौंट निश्चित भाव में आप पूर्व दिग को जब आगौंट आपण एक शुभ सूचना रोचे से दिगर अनुसार आपणकर से स्थान एवं से कर्म आप शुभ फल प्राप्त करेंगे सुखी रे आपणकर घात लग्न हिसाब से धनु लग्न एवं धनु लग्न पंजीकार देखिले आप जानीपारे आमर दिन राति 12टा दिन एवं राति मिसिक 12टा लग्न भोग होता है दिन राति 24 घंटा 12टी लग्न अर्थात प्रत्येक 2 घंटे गोटे लग्न भोग होता है तेणु आप पंजीकार देखिले जानीपारे जो दिन धनु लग्न जो प्रत्येक दिन जो समय चलुची से समयटा आपणकर अशुभ हेतु आपड़ से 2 घंटा समय आप सावधान रही अच्छे अन्य कार्यगुड़िक करेंगे किसी असुविधा नहीं जी देखा घात तिथि हिसाब से पंचमी दशमी और पूर्णिमा तिथि आपणकर घात तिथि आप तिथि गुड़ा आप सावधान रही आपणकर उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष माने विंशत्तरी रवि महादशा माने जन्म होता रवि महादशा जन्म होता हेतु रवि होती पितृकारक एवं राजांकर कारक सरकार कारक से दृष्टिकोण माने जन्म समय सामान्य टिके भितर मन भितर चिड़चिड़ापण क्रोध टे असंतुष्ट भाव रही है पिला बयस किंतु पर मुहूर्त एम स्वभाव बदलवा सहित पर मुहूर्त एम सरकार प्रिय पात्र हवा राजांकर प्रिय हवा एवं सरकार द्वारा उपकृत हवा सरकार द्वारा उच्च पद मान सम्मान प्राप्त करवा एवं पितृमातृंकर अनेक समय स्नेह श्रद्धा रहिबा जदि से आपणकर पंचमाधिपति किसी दुर्बल अवस्था रोचे पितृमातृ सहित मतांतर मनांतर किसी वाद बद देखा दे पारे से उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर राशि शुभाशुभ आसतु आम देखा चरित्र लक्षण एवं स्वभाव कौन रोचे वैदिक ज्योतिषशास्त्र विषय बाबद कौन कहुई कौ प्रकार चरित्र लक्षण स्वभाव रहे विशद भाव आसतु देखिए एमाने मनुष्यगण होता त्रिपाद अर्थात एम नक्षत्र त्रिपाद भोग करते स्थूल कपाल अर्थात आम जब देखा मनुष्य शरीर लक्षण हिसाब से कर कोष्ठी एवं कपाल कपाल एम स्थूल कपाल रही है जहाँ एम सौभाग्यवान लक्षण कहुपर एमाने शत्रुवादी होता अनेक समय एम जीवन में अनेक शत्रु सृष्टि होता कर्म क्षेत्र में पारिवारिक शत्रु किसी एम रही था जहाँकि एम स्वभाव हूँ जहाँ कहे जहाँ मन को आसटा मैंने रोकठोक भाव में कहार स्वभाव थिबा हिसाब से एम जोटा भल लगे से ही आचरण से प्रकार अन्य को क्या खराब लगू भल लगू से को ध्यान दे न से दृष्टिकोण हूँ तो कार स्वार्थ साधन बाधा सृष्टि हो पारे कार किसी क्षति हो पारे से दृष्टिकोण शत्रुता सहित अनेक लोक कर शत्रुवादी एम होता किंतु एमाने शत्रु लगे जीवन शत्रु को पाखर रक्षापी आग को बढ़ी था शत्रु अनेकांश पराजय होता है सम्मुखें एमाने दयाशील होता एमाने जहाँ प्रति स्नेह श्रद्धा भल पाइबा रही है से प्रति अनेक कार्य प्रति अनेक त्याग जदि सहित किए वाद बद कर शत्रुता कर तलितलंत करने पर्यंत छाड़ी न था सहित शत्रुता जीवन जाक लगिकी रखी था यह प्रकार एम व्यक्तित्व रही है एम अनेक समय देव भक्ति यज्ञ इत्यादि कर्म निपुण देवंकर सेवा लोक मानकर सेवा अन्नदान यही सब प्रकार वैदिक कर्म निजको नियोजित करते से सुख अनुभव करते एमाने वैष्णव सेवाकारी होता अर्थात विष्णुंकर जगन्नाथ राम कृष्णंकर एमाने भक्त होता अनेक समय जो वैष्णव गण जो माने रहिचंती
ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଗାନ୍ଧାର କଳାରେ ନିପୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଏବଂ ବାଦ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଗନ୍ଧର କଳା ରହିଛି ସେଇ କଳା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହିଥାଏ, ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଭଲ ଗାୟକଟେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଭଲ ବାଦକ ହେଇପାରନ୍ତି, ବଜେଇବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମ୍ୟୁଜିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଏମାନେ ନାଚିବା, କଳା, ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାନ ବାହନ, ଗୃହ, ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଳ୍ପ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଏମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ଚଳେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପିତୃମାତୃ କ୍ଲେଶୀ, ଏମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସହିତ ଟିକେ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତୃ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃମାତୃଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ପିତୃମାତୃଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ସମାଧାନ କରିକିରି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତୃମାତୃଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର କାରକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତିଥାଏ। ଏକ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି ବା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହୁଛି ବା ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଯୋଗ, ପାପ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, କିଛି କାଂଶରେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ବିଚ୍ଛେଦ ରହିବେ, ଏକୁଟିଆ ଫେର ମିଳିତ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଂଶରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଟିକେ ବଶ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ପତ୍ନୀ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ବା ମୋ କଥାରେ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କାଂଶରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବିବାହ ସମୟରେ ବୁଝି ବିଚାରିକି ମେଳକ କରିକି ମ୍ୟାରେଜ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ସନ୍ତାନ କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 3 ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। କନ୍ୟା ଏବଂ ପୁତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବା ଛୋଟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତି, କରିବେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଆଣିବେ ତ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଣିବେ, ଡ୍ରେସଟା ଆଣିବେ ତ ଗୋଟେ ଭଲଟେ ଆଣିବେ। ଏମାନେ ବସଣ ଭୂଷଣ ପ୍ରତି, ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ନୟନ, ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସୁନ୍ଦର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଥାଏ। କିଛି କାଂଶରେ ଏମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟମ କଣ ରହିଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବାଳ କାଳେ ବା ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପରିଆ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଟିକେ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯିବା, ବିରକ୍ତି ଭାବ ହବା, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଟିକେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି କଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ବା ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ ବା ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରହିଥାଏ, ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଟିକେ ମିଠା ପ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଲାଳସା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ ଭିତରେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ବି ଟିକେ ଡରେଇଦବ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇପାରନ୍ତି, ମନ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିକି ଏମାନେ କିଛି କାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏମାନଙ୍କର ରହିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମୂର୍ତ୍ତିରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ମିଛଟା କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଏମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ମିଛ କହିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ମିଛ ଏମାନେ ଟିକେ
कही देइछन्ति मिथ्यावाद देइछन्ति एमाने अनेक समय रे टिके आलस्य मध्य ग्रास करते बेसी समय शोइबा खाद्य खाइबा टिके रेस्ट नवा काम करवा तो करवा टिके आलस्य कोण मध्य मानक भितरे देखा जेई देता आ एमाने विभोक एवं बात दे होइतांती एमाने निर्भीक भाव में मध्य अनेक समय किछि कार्य करिथांती जहाँकि तांको लोकलोचन आसिक माने पुरस्कृत हवा सहित तांकर मान सम्मान धन मध्य स्वतंत्र वृद्धि होता है एवं देश विदेश नाम मध्य तांकर विख्यात होता है एवं एमानकर बात दे होइतांती अर्थात बात अर्थात साइटिका बा शिरा प्रचा संबंधी किछि रोग बा हाथ गोड़ थरिबा फुलिबा बा बथा एई प्रकार समस्या बात संबंधी किछि रोग रे माने कष्ट भोग करथांती एवं एमाने विचारक होइतांती माने सब कार्य गुडी को करबा पूर्व बहुत विचार करिकरी एमाने न्याय व्यवस्था भितर जिते रहउछन निश्चित भाव में विचार करिबार क्षमता बहुत अधिक थाए एवं न्याय प्रदान करिया पे माने सक्षम होइतांती साधारण जीवन हिसाब रे माने सब बेले तांकर पाप पुण्य सब भल मंद विचार करिकरी कार्यटा करिया पई तांकर अभ्यास होइते माने सडनली किछि कार्य करंती नै बा डिसिजन नियंती नै उची विचारी के माने बहुत जिंस करिथांती एवं धर्म एमानकर अति प्रिय होइतांती धर्म कार्य रे निजको नियोजित करिबा मेला महोत्सव देव पूजा यज्ञ प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म रे निजको नियोजित करिबा से देव कार्य रे यज्ञ रे भाग नबा पूजा पाठ करिबा ई सब तांकर उडे स्नेह श्रद्धा रहिते से प्रति तांकर स्वतंत्र भक्ति विश्वास मध्य मानकर रहिते माने अनेक सब किछि कार्य करिया पई तांको जीवन रे सक्षम थांती कार्य दक्षता तांकर थाए तांको जे कोन से क्षेत्र रे बा फील्ड रे छाडी देले सामने काम करिकरी सक्सेस होवा तांको भीतर उडे कोन पॉजिटिव एनर्जी तांको मन भीतर था हम करि पारिबी होय त सामने फेलियर हेई पारंती परमुहूर्त किंतु कार्य को करिकी आगेबार गोटे तांको भीतर गोटे मन दृढ़ मनोबल तांको मन भीतर रहिता हम करबी आगेबी एवं सक्सेस हेबी भावना पॉजिटिव भावना तांको मन भीतर गोटे रहिता सब बेले एमाने राज पूजक होइतांती अर्थात राजांकर प्रिय पात्र होइतांती राजांकर सम्मान दबा जदि माने सरकारी चाकरी होइचंती राजांकर बा जेमिति राजा होउचंती वैदिक युग रे थिले वर्तमान गवर्नमेंट गणतंत्र रे बा गवर्नमेंट बा सरकार थी होउचंती सरकारी उच्च पद मान सम्मान एमान रहउचंती सरकार को ध्यान देकी तांको कार्य करबा रूल रेगुलेशन को मानिबा एमानकर गोटे हबी रहिता एमाने बिना रूल रेगुलेशन ले किछि करिवे नै जहा करिवे सरकारी नियम जहा अछि से अनुसार कार्य करिवे बा जो नीति विधि अछि चालिले भी सेही विधि रे हम चलिबा कथा कहले भी नीति नियम को पालन करिक जीवन रे गोटे डिसिप्लिन लाइफ बितेबा एमानकर गोटे रहिता हबी एवं एमाने कीर्तिवान होइतांती तांकर अनेक किछि कार्य दक्षता द्वारा कीर्ति स्थापन होइता देश विदेश रे मध्य माने मान सम्मान पुरस्कृत होवार जग मध्य सृष्टि होइता एवं एमाने गोटे सुंदर वक्ता होइतांती स्पीच दबा भाषण दबा गोटे विषय वस्तु को लोकंक सम्मुख उपस्थापन करी बुझेई बार क्षमता एमानकर गोटे अद्भुतपूर्व रहिता एवं एमान लोक मानकु बुझेई परिबा निज आड़ को आनिबा निज पक्ष को आनिबा रहिता एवं लोक मानकु विश्वास करथांते मानकु फॉलोअर्स मध्य मानकु हेइथांती लोक माने एमानकर एक गुरु पद बा पोजीशन रे मानकु बसै थांती तांको जदि एमाने कोन शिक्षा क्षेत्र रहउचंती निश्चित भाव रे शिक्षा शिष्य मानकर प्रिय होइतांती एवं शिष्य मानकु भल पाइबा एवं शिष्य मान मध्य तांको भल पाइबा स्नेह श्रद्धा प्रकार तांको जीवन रे माने प्राप्त करिथांती एमाने बहु बंधु प्रिय होइतांती बंधु मानकर प्रिय बंधु मानक सहित समय काटिबा भ्रमण रे जिबा बा तांको सहित तांको पीछा खर्च करबा ई प्रकार एमानकर रहिते हबी एवं बंधु प्रिय माने बहुत होइतांती माने क्षमाशील होइतांती अनेक समय जदि तांको सहित के शत्रुता करछि बा वाद विवाद रे करछि बा तांको किछि गोटे अपमान कला बेले कथा करछि परमुहूर्त से तांको क्षमा मागि दउछि बा तांको पाखरे नतमस्तक होउछि तांको क्षमा करि दियन्ते माने क्षमाशील होइतांती एमाने कृष्णर भक्ति अर्थात विष्णु नारायण जगन्नाथ ये सबुंकर भक्ति एमानक वैष्णवंकर प्रति विष्णुंक प्रति भक्त एवं वैष्णव गणंक प्रति स्नेह श्रद्धा एमानकर रहिता एमाने अनेक समय रे आध्यात्मिक ज्ञानर प्रवचक ज्ञान प्रति एमानकर गोटे श्रद्धा रुचि रहिता यज्ञ इत्यादि कर्म आध्यात्मिक प्रवचन ये सब शुणिबा लोकंक बुझेबा एमानक भितर रहिता माने तांकर जीवनर मध्याह्नरू एमानकर भितर किछि वैराग भाव सन्यास भाव सृष्टि होता है जमिति सब किछि सामने प्राप्त कर सारा पर सन्यास हो जिबा बा ईश्वर का आराधना जीवन बितेबा बा साधु संतटे हो जिबा बा आश्रम रे निजर जीवन को कटेबा बा तीर्थ भ्रमण रे जीवन कटेबा ए प्रकार अनेक एमानकर स्वभाव तांकर जीवन रे लक्ष्य करा जाय थाए ए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र
ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ ସ୍ୱଭାବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଏମାନେ ସୁକର୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୁକର୍ମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଯଜ୍ଞ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପୂଜା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଜନ, ଯାଜନ, ଯଜ୍ଞ, ହୋମ, ପୂଜା ପାଠରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଦାନ କରିବା, ଏମାନେ କୀର୍ତ୍ତିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ କିଛି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ କମେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ ଦ୍ୱାରା ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭଲ ଲକ୍ଜରୀ ଗୃହ, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନା ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ଏବଂ ସୁନା ଗୋଲ୍ଡ କଲେକ୍ସନ କରିବା, ଅଳଙ୍କାରଟେ ଧାରଣ କରିବା, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଅନେକ ଅଧିକ ଟିକେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ସାଜସଜ୍ଜା ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବା, ଦେଖେଇ ହେବା, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଏସବୁ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିନିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଆସିବା, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ମିତ୍ର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନେକାଂଶ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଏମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର କଣ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଜୀବନର କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ହିସାବରେ ରୋଗ, ଏମାନେ ଆମ୍ ବାତ ଅର୍ଥାତ ବାତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ବା ସାଇଟିକା, ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଚଳ ପ୍ରଚଳ ବଥା ଏସବୁ ବାତ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଜୀବନରେ। କଫ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ ଶ୍ୱାସ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ଏହିସବୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କଫ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ଦ୍ଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଇସନଫୁଲିଆ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ପାଣି ପିଇବା, ଏମାନଙ୍କର କମ୍ପ ଜ୍ୱର, ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ସଡନଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଯିବା, ବଡି କମ୍ପ ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ। ଏବଂ ନାଭି ଚକ୍ରାକାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କର ପେଟ, ତଳି ପେଟ ବା ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ବଥା ବା କାମୁଡ଼ି ଧରିବା ବା ବିନ୍ଧିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ୱାସ କାଶ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଆନ୍ତରିକ ରୋଗ, ପେଟ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ବା ନାଡି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଳୁ ରୋଗ, ମୁଖ ହିସାବରେ ଦନ୍ତ ଏବଂ ତାଳୁ ରୋଗ କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯକୃତ ବା ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ, ଯଦି ମାନେ ବଦଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଯଦି ଏମାନେ କୌଣସି ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ବା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯକୃତ ଲିଭର ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରାଣ ତୁଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁଅଭ୍ୟାସରେ ଜୀବନ ଯଦି ବିତାଉଛନ୍ତି ଅନେକ କଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଯଦି ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ରୋଗରୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ କଣ୍ଡୁ ରୋଗ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା, ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଏବଂ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ, ମୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାଦ ପ୍ରତି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୂପକ ସମ୍ପଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବିତେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ କଣ ରହୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର 1 ବର୍ଷ 11 ମାସ 17 ଦିନରେ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଦର ପୀଡ଼ା, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା, ପେଟ କାଟିବା ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। 9 ବର୍ଷ 5 ମାସ 7 ଦିନରେ ରହିଛି ଜଳ ପୀଡ଼ା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାପା ମା ମାନେ ଏହି ପିଲା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଧନୁରାଶି ଯେଉଁ ପିଲାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଳ ପୀଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ିଯିବା, ଭାସିଯିବା, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣନାଶର
ଭୟ ରହିଛି, ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। 12 ବର୍ଷ 4 ମାସ 2 ଦିନରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବସନ୍ତ ପୀଡ଼ା। ସେଇ ମିଳିମିଳା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥଣ୍ଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। 14 ବର୍ଷ 1 ମାସ 9 ଦିନରେ ରହିଛି କଣ୍ଡୁ ରୋଗ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍କିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ, ଯାଦୁ, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜିମା ଭଳିଆ କିଛି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ନିଜର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବ 18 ବର୍ଷ 5 ମାସ 3 ଦିନରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାଦି ଜନ୍ତୁ ଭୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୟଳ, ମଇଁଷି, ଗାଈ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଭୟ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନେ ମାରିପାରନ୍ତି, ବିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, ଶିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଘାତ ହେଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାବଧାନ, ସେ ଗାଈ, ଷଣ୍ଢ ଇତ୍ୟାଦି ପାଖରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଶୃଙ୍ଗ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 24 ବର୍ଷ 1 ମାସ 11 ଦିନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତାତିସାର, ଅର୍ଥାତ୍ ନାଳ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଝାଡ଼ା ବା ଡାଇରିଆ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର, ଜଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଜୀବନରେ। ଯଦି ଦେଖିବା 30 ବର୍ଷ 5 ମାସ 7 ଦିନରେ ରହିଛି କଳହ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ, ଏକ ଭୀଷଣ କଳହ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଳହରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ବାକ୍ ସଂଯମ, ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 37 ବର୍ଷ 2 ମାସ 9 ଦିନରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା। ପୁଣି ସେଇ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବା ଆନ୍ତରିକ ଜ୍ୱର ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଣି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 46 ବର୍ଷ 2 ମାସ 25 ଦିନରେ ବନ୍ଧନ ଭୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରିବା ବା ରାଜଦଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧନ ହେଇକିରି ଜେଲରେ ରହିବା, ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ବା ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଭୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 51 ବର୍ଷ 3 ମାସ 10 ଦିନରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅତିସାର ପୀଡ଼ା। ପୁଣି ସେଇ କିଛି ଝାଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରିଆ ବା ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଏହି ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଆପଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 66 ବର୍ଷ 7 ମାସ 5 ଦିନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏକ ମାରକ ପୀଡ଼ା ଯୋଗ। ଏହି ମାରକ ପୀଡ଼ା ଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁତୁଲ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବା ମୃତ୍ୟୁ ବା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକିରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର এই ରିଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧର ପୁଣ୍ୟବଳ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେବ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦିଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ରିଷ୍ଟ ଅପମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିକିରି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ, ଆପଣଙ୍କର 79 ବର୍ଷ 9 ମାସ 5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୌଣସି ଝାଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ସେ ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କର୍ମ ଆମର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଆମର ଆୟୁ ହାନି କରିପାରେ। ଆମେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ, କୁ ଅଭ୍ୟାସ, କୁ ଖାଦ୍ୟ ବା କୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ହାନି କରିପାରେ। ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଯମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇପାରୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ ଭୋଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମ, ନିଜର ଧର୍ମ ଉପରେ ସଚେତନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଆୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ସୁକର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, এই ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏହି ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହାଗଲା, କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ, ଭୟଭୀତ, ଦୁଃଖିତ, କ୍ରୋଧିତ ହେଇପାରନ୍ତି। ହବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷର ଅର୍ଥ ହିଁ ସେଇଆ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଚରିତ୍ର, ଲକ୍ଷଣ, ସ୍ୱଭାବ, ରିଷ୍ଟ ଅପମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜାଣିବା। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତ ଆମେ ସାବଧାନ ରହିକିରି ଆମେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଜ୍ୟୋତିଷର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ଜ୍ୟୋତିଷ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ କେବଳ ନିଜର ଆଇନା ହେଇପାରେ, ନିଜର ସବୁ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଯଦି ମୂଳରୁ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାଉଥିବେ, ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିକି ରାଜଦଣ୍ଡ, ନିଜର ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ
ନିଜର କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା को प्राप्त करिथान्ते जदि आपण सावधान रही जिवे आपण से कष्ट मुक्ति पाइबे। किछि लोक अछन दुर्घटना कथा सुनिदेले मृत्यु कथा सुनिदेले भयभीत हो गले। भयभीत होवार आवश्यक न। बुद्धिमान लोकटे कोन करिवो निजर नकारात्मक कथा बा खराब गुण नकारात्मक जो रहिला आपनकर चरित्र लक्षण स्वभाव सेगुडी को से बुद्धिमान लोकटे कोन करिवो ताको सुधार करिवो। सेही प्री प्लान जहाँ सकारात्मक कथा रहला प्री प्लान ले आगे तार भविष्य को से निजे गढ़ी पारिबो। निजर भाग्य को निजे से परिवर्तन करिपार। निजर भाग्य स्वयं निजे परिवर्तन ही करिवे आ निजर भाग्य को निजे मध्य नष्ट करिवे। अज्ञातवशत आप निज भाग्य को अनेक लोक निजे नष्ट करि चलछन्ति। आ जो माने जानि गले ज्योतिष माध्यम रे निजर भाग्य को परिवर्तन मध्य सामाने करि परिबे। आ जो कष्ट रिष्ट कथा जो कहली नकारात्मक कथा सेगुडी जदि आपण कथा गुडी को आपण निजको सुधारी दउछन्ति निश्चित भाव आपण से कष्ट रु बंची जिवे। आ ज्योतिष द्वारा आपण बेनिफिट रहिबे बा लाभवान रहिबे। तेणु आपण नकारात्मक कमेंट बा नकारात्मक भावना मन भीतर आनंद नहीं। आपण कहबे आपण एमिति कहले मोर एमिति होउची मोर सेमिति होउची मोर काई सेमिति होउनी ई प्रकार अनेक कथा आपण भाबी पारंती कहि पारंती कमेंट बॉक्स रे सेमिति कहिबार आवश्यकता नाही। जब कथा कहि सकारात्मक भावना रे आपण आगंतु नकारात्मक गुण गुडी को सुधारंतु सकारात्मक भावना रे आपण आगु को आगंतु निश्चित आपण मंगल होबो। ई जीवन रे आपण धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग प्राप्त करिवे। सुख सौभाग्य मान धन प्राप्त करिया पय आपण सक्षम रहिबे। आ जो कथा रहिला अनेक लोक जो मु कथा आलोचना कली उत्तराषाढ़ नक्षत्र धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर हुए तो देखो जन्मकालीन ये हूँ राशि नक्षत्र को लेकिन आलोचना कली। जन्मकालीन ग्रह स्थिति बा लग्न कुंडली रे ग्रह मान स्थिति कहारी समान नुहे। कार राजयोग रही कार दुर्योग रही। जार राजयोग रही निश्चित भाव में से सुख सौभाग्य भोग कर तार दुर्योग रही से अनेक कष्ट पीड़ा भोग कर काल सर्प दोष रहा अंगारक दोष रहा पाप कर्तरी दोष रहा ये प्रकार अनेक दोष जार कर निश्चित भाव कष्ट भोग कर। तेणु आप चिंतित दुखित होवार आवश्यकता ना। आप निजर जातक गुणी ज्ञानी ज्योतिष मान सहित जोगाजोग कर विचार विश्लेषण करूँ से अनुसार आप प्रतिकार ग्रहण करूँ। ज्योतिषशास्त्र अनेक प्रतिकार रही जप माध्यम तप माध्यम दान माध्यम ग्रहरत्न धारण मध्यम पूजा मध्यम जप मध्यम यही प्रकार अनेक रही मंत्र जप मध्यम आप से गुड़ आपणतु। मोर आशा निश्चित भाव में से परम पुरुष परमात्मा नारायण देव देव महादेव शंकर आशुतोष आपण मानकर दुख लाघव करेंगे आपणकर मंगल करेंगे आपण संसार सुख सौभाग्य भोग करने सक्षम रहे। तेज दर्शक बंधु आमर जो कार्यक्रम आलोचना करूँ आम आज समाप्त करवा। पुणी आगामी अध्याय एक नूतन कार्यक्रम को नहीं मुझे समक्ष उपस्थित हेबी। से जाए ओम नमः शिवाय जय जगन्नाथ।